अखिल भारतीय साहित्य परिषद मयूरभंज शाखा पक्षरु विश्व नदी दिवस रे आलोचना चक्र अनुष्ठित। स्वच्छ नदी स्वच्छ सागर, सुरक्षित नदी सुरक्षित सागर प्रसंग रे आलोचना चक्र अनुष्ठित हो जाइछि। मयूरभंज जिल्लार सबुठारु बड़ नदी बुढ़ाबलंग नदी कूल अवस्थित पाटड़ीपुरा ग्राम पंचायत रे थिबा श्रीराम मंदिर परिसर रे विश्व नदी दिवस अखिल भारतीय साहित्य परिषद ओडिशा मयूरभंज शाखा आनुकूल्य रे पर्यावरण सुरक्षा गतिविधि मयूरभंजर सहयोग रे स्वच्छ नदी स्वच्छ सागर, सुरक्षित नदी सुरक्षित सागर प्रसंग रे एक आलोचना चक्र डॉक्टर रमाकांत महांतर सभापतित्व रे अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे मुख्य अतिथि भाव में अखिल भारतीय बहुभाषी साहित्य परिषद कवि संगम सभापति वासुदेव नापित, मुख्य वक्ता भाव में शालगाँ हाईस्कूल इको क्लब भारप्राप्त शिक्षक परिवेशविद संतोष कुमार खंडा, विशिष्ट अतिथि भाव में अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक वासुदेव बारिक, सम्मानित वक्ता भाव में राजयोग सेवा ट्रस्ट सदस्य मनोरंजन दुर्गा योगदान करी कहिथिले जे नदी पृथ्वीर धमनी, आम शरीर शिरा प्रशिरा सदृश। मनीष रक्त सरीगले जेपरी मनीषटी बंची रही पारे नाही, ठीक सेहीपरि पृथ्वी पृष्ठरे थिबा नदी गुड़िक सुखीगले जीवजगत नष्ट होइजिव। प्रारंभ में बुढ़ाबलंग नदी को वंदना करा एवं वृक्षरोपण करा। एथिरे श्रीराम मंदिरर प्रतिष्ठात्री सुभाषिनी बेहेरांक परिवारर समस्ते सहयोग करथिले। शेषरे गौतम कुमार बेहेरा धन्यवाद प्रदान करथिले। एथिरे अनेक ग्रामवासी माने योगदान करथिले। सर आपण परिचय। नमस्कार, मोर नाम हूँ डॉक्टर रमाकांत महंत। मो पाटड़ीपुरा सरकारी उच्च विद्यालय रे हिंदी शिक्षक भाव में कार्य करुच्ची एवं ओडिशा रो जो पर्यावरण सुरक्षा गतिविधि रही तार मध्य मयूरभंज जिलार मो संयोजक रही एवं अखिल भारतीय साहित्य परिषद मयूरभंज जिलार मो कार्यकारी प्रांत कार्यकारी सदस्य भाव में कार्य करुच्ची एवं आमर जो देखते अखिल भारतीय बहुभाषी साहित्य परिषद तार मध्य साधारण संपादक रही। आज आम एठार उपस्थित होइछु वर्तमान मयूरभंज जिलार बेतनटी ब्लॉक बोईसिंगा थाना अंतर्गत पाटड़ीपुरा ग्राम पंचायत रे थिबा एई श्रीराम मंदिर परिसर रे आज आम समस्तंक पई एक बड़ गौरवर दिन गर्वर दिन जे आज हूँ विश्व नदी दिवस। मिलित जातिसंघ तरफर प्रतिवर्ष सेप्टेम्बर मासर शेष रविवार को विश्व नदी दिवस भाव में पालन करा जाए एवं ये जो नदी ए नदीर जो सुरक्षा ताहा वर्तमान अति आवश्यक हो पड़ी। आम शरीर जमती रक्त जदि सुखी जाए मनीषटा जमती बंची पारिबो नाही, ठीक से भलिया जदि धरापृष्ठरू नदी गुड़िक सुखी जाए तेबे जीवजगत तिष्टि पारिबो नाही। तेणु नदी गुड़िक आम धमनी सहित तांको तुलना करा जायछि। ए पृथ्वीर शिरा प्रशिरा होउछि आमर नदी गुड़िक। तेणु आज जो विश्व नदी दिवस पालन करा जाउछि आमर अखिल भारतीय साहित्य परिषद आनुकूल्य रे एवं अखिल भारतीय बहुभाषी साहित्य परिषद सहयोग रे एवं पर्यावरण सुरक्षा गतिविधिर सहयोग रे एठारे जो विश्व नदी दिवस आज पालन करा होउछि। ए विश्व नदी दिवस अवसर रे आम गण रे उपस्थित अछंती जड़े विशिष्ट शिक्षाविद अखिल भारतीय बहुभाषी साहित्य परिषद कवि संगमर सभापति तथा मयूर साहित्य संसद बेतनटीर सर्वपुरातन तार प्रतिष्ठाता सभापति एवं अनेक गुड़िए सामाजिक संगठन सहित जड़ित थिबा जड़े विशिष्ट सचेतन नागरिक वरिष्ठ नागरिक श्रीजुक्त वासुदेव नापित सर को मु स्वागत करुच्ची, अभिनंदन जनाऊँगी। विशिष्ट अतिथि भाव में उपस्थित अच्छा श्रीजुक्त वासुदेव बारिक सर जी कि जड़े अवसर प्राप्त शिक्षक
जड़े आध्यात्मिक व्यक्ति समाजसेवी से जीवन को उत्सर्ग कर देइछन्ते समाज रे किभरि कल्याण करा जाय परिबो तांको घर बारिपदारे आज आमर निमंत्रण रक्षा करिकि सेटा को आसिछन्ति एवं आम सहित से सहयोग करिछन्ति। मुख्य वक्ता भाव में उपस्थित थिले श्रीयुक्त संतोष कुमार खंडा से प्रकृति बंधु पुरस्कार प्राप्त जड़े शिक्षक स्थानीय नाखरारे थिबा फड अनुष्ठान प्रतिष्ठाता संपादक तथा जड़े विशिष्ट परिवेशविद से मुख्य वक्ता भाव में आम गण में उपस्थित अछंती एवं ये कार्यक्रम जो जगार अनुष्ठित होछि आपण माने देखुछंती ये जो जगह ये जो मंदिर श्रीराम मंदिर या जे प्रतिष्ठा करिछंती से हेले सुभाषिनी बेहरा ये मंदिर से होचंती प्रतिष्ठात्री तांकरी उद्यम कार्यक्रम होईछि एवं अन्य जो मैंने एठार उपस्थित अछंती से माने हेले अंजुलता बेहरा एवं सरोजिनी बेहरा सेवती बेहरा एवं सुस्मिता बेहरा ये माने समस्त को मु स्वागत करुच्ची एवं तत्सहित ये कार्यक्रम को मध्य आमर आयोजन करी आमर सहयोग करिसेंती आमर गौतम मनोज कुमार एवं गौतम सरोज मनोज एम समस्त कार्यक्रम सहयोग करिसेंती समस्त को मु स्वागत करुच्ची। एटी गोटे कथा आमे समस्ते जानिबा जलटा जदि स्वच्छ हुए जलटा जदि निर्मल हुए तेबे ताहा आम पाई होउची अमृत जलटा जदि दूषित हुए जलटा जदि विषाक्त हुए तेबे सेटा आम पाई होउची विष तेणु जल आम पाई अमृत सेतेबेले ही परिबो जेतेबेले आमे ताकू स्वच्छ रखि परिबा आउ ताहा आम पाई जल ही जो जीवन कहा जाइछि ताहा सार्थक हो। एटी जो कथा आमर आज मुख्य अतिथि कहले गंगेश्च यमुनेश्च गोदावरी सरस्वती नर्मदी कृष्णा कावेरी जलेस्मिनं संदिग्न कुरु आम भारत वर्ष जो बड़ बड़ सब नदी रही से गुड़ाक आज सब प्रदूषित हो जाऊँगी एवं से नदी गुड़ाक सुखी जाऊँगी जो नदी आमको जीवन देउथला जो नदी आमको बंचाई रखुला आज समय आसी आमको नदी को बंचाइबा को हो जदि नदी न बंचिला तेबे आमे कहीं बंची परिबा नहीं। जाओ आज प्रथमे ये कार्यक्रम शुभारंभ होइथिला प्रथमे आमे एटा को आसी नदी को वंदना करथिले नदी को आराधना करथिले एवं द्वितीय वृक्षरोपण करथिले एवं वृक्षरोपण परे एठारे एक आलोचना चक्र अनुष्ठित होइथिला एवं आलोचना चक्र रे ए ग्रामांचलर बहु माँ भौणी माने भाई माने एठारे योगदान करथिले एवं से माने कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सहयोग करिकि साफल्यमंडित करिसंती। शेष में मु कार्यक्रम जो आयोजक आमर एठी जो माताजी बसिचंती सुभाषिनी माताजी एवं तांकर जो बहु माने एठारे उपस्थित अछंती समस्ते बहु कष्ट करिकि सुंदर भाव में कार्यक्रम को से माने सहयोग करिसंती। अंजुलता बेहरा सरोजिनी बेहरा सेवती बेहरा सुस्मिता बेहरा ये माने समस्ते ये कार्यक्रम रूपरेख को से माने सुंदर भाव में एटा को माने सफल करिसंती। एटी गोटे कथा आपण मानकर जानिबा पाई आज जो मिलित जाति संघ तरफ विश्व नदी दिवस पालन करा जाउची समस्ते जानी रखंतु मार्च मास 22 तारिख टाकू मध्य विश्व जल दिवस भाव में पालन करा जाए। वर्ल्ड वाटर डे विश्व जल दिवस होउची मार्च मास 22 तारिख आज आम एठार उपस्थित रहीचु सेप्टेम्बर मास 22 तारिख आज होउची नदी दिवस एवं आउ किछि दिन परे आमर जो आसीबो मार्च मास 22 तारिख सेटा होउची विश्व जल दिवस। जाहो आमर जो संगठन अखिल भारतीय साहित्य परिषद मयूरभंज शाखा एवं अखिल भारतीय बहुभाषी साहित्य परिषद कवि संगम एवं पर्यावरण सुरक्षा गतिविधि आनुकूल्य रे ए जो आलोचना हैला स्वच्छ नदी स्वच्छ सागर सुरक्षित नदी सुरक्षित सागर यह सफल रूपायन होइतिबारु पुणी थरे समस्त को कृतज्ञता एवं धन्यवाद अर्पण करुच्ची। नमस्कार। धन्यवाद समस्त को विशेष तो बेसी धन्यवाद पात्री होउचंती आमर माँ एवं तांकर पुत्रबधू माने एवं नाती नातुणी माने आम वासुदेव बाबू बाड़ीपद आसीथिबा एवं
ଆମର ଏଇ ପାଟଳିପୁରା ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ବାବୁ, ଯିଏକି ଆମର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବହୁଭାଷୀ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ଜଣେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଗର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏଭଳିଆ ଜନଜାଗରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନଜାଗରଣର ପାତ୍ରୀ ଯେମାନେ, ଏଠି ମୋର ମା' ମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ପାଟଳିପୁରାର ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ସେଲାମ ଜଣାଉଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୋ ଦେହରେ ଯେମିତି ଉଷୁମାରି ଶିରା ପ୍ରଶିରା ରହିଛି, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଉଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆମ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅଜସ୍ର ନଦୀ, ଉଷୁମାରି ନଦୀ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା, ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବିଗଳିତ କରୁଣା ଜାହ୍ନବୀ ଯମୁନା। ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ନଦୀ ଭଳିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭଳିଆ, ଠିକ୍ ତଦ୍ରୂପ ଆମ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀରା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଫଲ୍ଗୁଧାରା ଯେମିତି ବହିଯାଇଛି, ମୋର ଦେହ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ଶିରା ଧମନୀ ଅଜସ୍ର ରହିଛି, ଆମ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଉଛି, ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିଯାଉଛି। ମୋ ଦେହକୁ ଯଦି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋର ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦରକାର, ମୋ ଦେଶର, ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିର, ମୋ ଭାରତ ମାତାର, ମୋ ବିଶ୍ୱ ମାତାର ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବୃହତ୍ ବହୁମୁଖୀ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଦରକାର ହେଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଦିନ ଆଗରେ ବନ୍ୟା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ନାମ ଶୁଣିଥିବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଚାଣ୍ଡିଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଜସ୍ର ପାଣି ହୋଇଗଲା, ଖୋଲି ଦିଆଗଲା, ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳାକୁ ଭସେଇ ନେଇଗଲା। ଏବେ 4 ଦିନର ଘଟଣା। ତ ଆଜି ଆମର ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ, ଆମ ଗାଁର ନଦୀ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ, এই ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଆଜି ଯେମିତି ଜଣେ ମଣିଷକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ବାଲି ଲୁଟ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳରେ ଏତେ ଗଭୀରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି ଯେ ନଦୀ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। ଅଥଚ ସେଇ ଜଳ ଆପଣଙ୍କର ଫଗୁଣ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଡେଡ୍ ହୋଇଯିବ, ନଦୀ ମରିଯିବ, ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ଶୁଖିଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏଇ ନଦୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ନଦୀ ଯଦି ବଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ସାଗର ବଞ୍ଚିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସାଗର ଶୁଖିଯିବ, ସାଗରରେ ସେଇ 1959 ମସିହା ଯେଉଁ ସୁନାମି ମହାବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ଉଦ୍ଭଟ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଜାତ ହେବ, ମହାବାତ୍ୟା ଜାତ ହେବ, ସୁନାମି ଜାତ ହେବ। এই ପୃଥିବୀ ରହିବ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ନଦୀ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ନଦୀ ଯଦି ବଞ୍ଚେ, ଆମ ସାଗର ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆକୁ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ନଦୀ ଦିବସ, এই କଥାରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଏଭଳି ଆଜ ପବିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିବସକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅଜସ୍ର ପ୍ରଣାମ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜି এই ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଦୀ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଗର ବିଷୟରେ ଆଜି କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ନଦୀର ଜଳ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ସମାଜକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ସେ ଜଳ ଯୋଗାଉଛି ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ଜଳ ପାଇ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହୁଛେ। ତେଣୁ ସେହି କଥା ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ନଦୀ ଜଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ଆଉ ନଦୀର ଜଳ ସାଗରରେ ମିଶିବା ଏବଂ ସାଗରର ଜଳ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଏବଂ ସେ ଜଳ ବର୍ଷା ଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଖେଳି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ମାନର
ଏବଂ ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇ ସାଗରରୁ ଜଳ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ପରେ ସେ ସମାଜ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ ହରାଭରା ସବୁଜ ଶସ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଜଳ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଧୋଇ ସଫା କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇବା ଏବଂ ଗଛ ଯଦି ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଯଦି ଗଛ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ନଦୀ ପାଣି ସିଏ ତା ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମରି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଇପାରୁନୁ। କାହିଁକିନା ବାଲି ନଦୀରୁ ଉଠେଇ ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ନଦୀର ବାଲି ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଉଛୁ ସେ ଖାଲ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେ ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଦୁଇଟି କଥାକୁ ବିଚାର ଯଦି କରିବା ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା ଠିକ୍। ତେଣୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଆମରି ହାତରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ସମସ୍ତେ, ତେବେ ନଦୀ ଜଳ ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ପାଟଳିପୁରାରୁ ଗତିକୃଷ୍ଣ ମହନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂକେତ ନ୍ୟୁଜ୍।